Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Maîtresse Amal. الدرس ديالنا اليوم هو على les figures de style. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est une manière de s'exprimer. Une figure modifie le langage ordinaire pour le rendre plus expressif. يعني أنا الفيجور دو ستيل هو طريقة للتعبير عن الذات وأيضا هو طريقة لتعديل اللغة العادية لجعلها أكثر تعبيرا. En ce qui concerne les types de figures de style, on a les figures d'amplification, d'analogie, d'atténuation, de construction, etc. Et dans cette vidéo, nous allons voir les figures d'analogie ou les figures de rapprochement. Prêt? Allez, on commence. ونبداو بأسهل figure de style parmi les figures d'analogie ou de rapprochement اللي هي la comparaison. Alors, la comparaison est une figure de style qui consiste à rapprocher un comparé à un comparant par l'intermédiaire d'un comparatif ou par un outil de comparaison. يعني tout simplement la comparaison هي عبارة عن مقارنة ديال زوج الأشياء أو زوج الأشخاص بواسطة أداة للمقارنة واللي خاصها تكون ضروري في الجملة. وهاد l'outil de comparaison ou la أداة ديال la comparaison peut être un adverbe ou une locution adverbiale بحال comme ou la plus que ou un verbe اللي مثلا ressembler à ou bien un adjectif suivi ou non d'une préposition بحال tel pareil à هنايا tel il y a pas de préposition. Par contre pareil à on a la préposition à, semblable à, ou bien une conjonction de subordination introduisant une proposition subordonnée conjonctive بحال مثلا ainsi que. Par exemple, cette fille ressemble à sa maman. Donc, on a utilisé le verbe ressembler à. Ou bien, dans l'exemple, le sable rouge est comme une mer sans limite. Alors, dans la phrase le sable rouge est comme une mer sans limite, الكاتب شارلز مارغوني كيشبه لنا الرمل ببحر بدون حدود بواسطة أداة للمقارنة اللي هي comme. إذن واضح La comparaison هي مقارنة زوج الأشياء أو زوج الأشخاص بواسطة أداة المقارنة واللي هي خاصها تكون ضرورية في الجملة. وهاد أدوات المقارنة ممكن تكون comme ولا plus que ولا ressembler à ولا مثلا tel بحال tel père tel fils ou bien pareil à ou semblable à ou ainsi que etc. Deuxième figure de style, on a la métaphore. La métaphore, c'est l'association de deux choses ayant un point commun sans outil de comparaison. وهاد la figure de style هي قريبة la comparaison لأن la métaphore هي أيضا تشبيه دون أداة للمقارنة وهذا هو الفرق بيناتهم. Par exemple, la mer est un miroir. هنا عندنا تشبيه للبحر بالمرآة. Voilà. ولكن ما كيناش أداة للمقارنة. Donc on n'a pas d'outil de comparaison. Un deuxième exemple, elle a des cheveux d'or. يعني شبهنا les cheveux بالذهب. يعني لديها شعور ذهبية مثلا أو شعر مثل الذهب. غير هو هنايا c'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc c'est une métaphore. Ou bien l'exemple dans un de Guillaume Apollinaire. Bergère, oh Tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Alors, dans le pont Mirabeau, quand Guillaume Apollinaire disait le troupeau des ponts belle ce matin, فهو كيقارن لنا جسور باريس بقطيع الأغنام ou bien ضوضاء ديال السيارات اللي في جسور باريس بالضوضاء ولا الأصوات اللي كيديرها قطيع الأغنام. Et quand il disait bergère oh Tour Eiffel, هنا كيقارن لنا la Tour Eiffel بلا bergère أو كيشبهها بلا bergère واللي هي كتسمى la personnification. Et la personnification هي ملي كنعطيو صفة إنسانية
li jamad ou li هي غتكون إن شاء الله la troisième figure de style. Notre troisième figure de style est la personnification ou li هي التشخيص. Et c'est l'attribution d'un comportement humain à un objet inanimé, un élément naturel ou un animal. واللي هي فاش كنعطيو صفة إنسانية لحيوان جماد أو عنصر من الطبيعة. Par exemple, dans la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh, Batala Antigone disait « Le jardin dormait encore ». وهنا عطينا صفة إنسانية اللي هي النوم للحديقة، وهذا شيء ما يمكنش لأن الطبيعة ما يمكنش تنعس. Ou bien quand René Char disait « Vous, dans la maison, ne pleure pas ». Et si on a prêté à un être inanimé, اللي هو la maison, le sentiment et le comportement d'un humain. يعني الإحساس بالحزن و le comportement يعني واحد الصفة ديال الإنسان اللي هي البكاء. وأكيد طبعا أن la maison ما يمكنش لها تحس وما يمكنش لها تبكي. إذا لا بيرسونيفيكاسيون هي ملي كنعطيو صفة إنسانية لما هو غير إنساني، مثلا حيوان، جماد أو عنصر من الطبيعة. Et maintenant on passe à la quatrième figure de style où il y a l'allégorie. Et l'allégorie c'est la représentation concrète d'une idée abstraite. وهي شبيهة بلا بيرسونيفيكاسيون، بحيث أننا كنحاولوا نقدموا شيء abstrait يعني مجرد لشيء ملموس واللي هو concret. l'abstrait هو الشيء اللي ما يمكنش الحواس ديالنا تلتقطوا، يعني ما يمكنش نسمعوه، ما يمكنش نشوفوه وما يمكنش نذوقوه. Par contre, grâce à l'allégorie كنقدروا نمثلوه ولا نربطوه بشي حاجة ملموسة. أنا أعطيكم أمثلة. في بعض الأحيان كيكون لبس ما بين تمييز لا بيرسونيفيكاسيون و l'allégorie. أنا غنعطيكم حاجة سهلة باش تحيد لكم هذا اللبس. بحال مثلا لا بيرسونيفيكاسيون ملي كنتكلموا على حاجة ملموسة يمكن لينا نقيسوها، أما l'allégorie فهي حاجة abstraite يعني ما نقدروش نلمسوها وما يمكنش الحواس ديالنا تلتقطها كيف ما قلت قبل، يعني ما يمكنش نشوفوها ولا نسمعوها ولا نذوقوها. بحال مثلا لو طون، الوقت ما يمكنش شي حاجه غادي نلمسوها، كتبقى abstraite. la liberté ça existe، يعني كنفكروا فيها ولكن ماشي شي حاجه اللي غنقدروا نلمسوها. لو كوراج، لي سنتيمون كنحسوهم ولكن ماشي شي حاجه اللي غادي نقدروا يعني on peut pas la toucher. ناخذوا exemple من le roman de Victor Hugo Le dernier jour d'un condamné. Alors on a une phrase: une jolie petite plante jaune jouait avec le vent. إلا لاحظتوا معايا كاين لو فيرب jouer، واللعب هو صفة إنسانية، مثلا الأطفال هما اللي كيلعبوا، ولكن هنايا عندنا هاد لا فلور كتلعب مع لو فون، مع الريح اللي هو شيء غير ملموس. Alors ce n'est ni objet inanimé ni animal, mais c'est quelque chose d'abstrait, غير ملموس. Alors que si on disait une jolie petite plante jouait avec le vase, la table, le ballon, كانت غتكون عندنا personnification parce que عطينا واحد صفة إنسانية لشيء ملموس. أما بالنسبة لو كا ديالنا c'est une allégorie لأن عندنا le vent شيء غير ملموس، donc l'abstrait. On a un autre exemple, toujours dans Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Cette pensée seule est jalouse, chassant toute distraction. Je répète, cette pensée seule est jalouse, chassant toute distraction. Donc, لما كنهضروا على la pensée, donc إذا عندنا حتى هي une allégorie. Dernier exemple, c'est quand on donne un caractère concret à ce qui est abstrait. On a la balance pour dire justice, la faucheuse pour dire la mort, etc. Portez-vous bien et à la prochaine!